ہما یک شنبہ شپا وحدی مرید چا یہودیانی ترسا لوگ یہ تھا مچتا کہ دروازگی قبلتا عیسیٰ اتک آیانی نیاما اوشتا تو گوشتی شمارا سہلو ایمنی سربات ای خبر گوشگا رند وتی دست و پہلوگی آیانا پیش داشتا وحدی مریداں خداون دیست باز گلو شادان بودتا عیسیٰ یا پدا گوشت شمارا سہلو ایمنی سربات ہما ڈولا کے پتا منا رہتا تگ من شمارا روان کنا چائی خبرا رند عیسیٰ یا مرید دم جتا او گوشتی خدای پاکی روحا بگرت او وتی دلا جاگہ بدیت اگن کسی گناہاں بے بخشت بخشگ بنت آیاں کے نہ بخشت بخشگ نہ بنت عیسیٰ و توما چا 12 مریداں یکی توما کے آئش جاڑو نامی تگت عیسیٰ آیگ وحدہ گون آیاں گون نات پمشکا وحدی آدگ مرید گوشگا ہتا ما خداون دیستگ آئیہ گوشت من تا آئیے دستا میہانی ٹپا مگنداں تاکہ وتی لنکو کا میہانی ٹپا و دستا آئیے پہلوگا ایر مکنا باور نہ کنا 8 روچا رند وحدی مرید پدا یک جا بودتا توما ہم گونت لوگے دا بندا بلے انگت ہم عیسیٰ گوستو آیانی نیاما اوشتا تو گوشتی شمارا سہلو ایمنی سربات نونگن توما یا گوشتی وتی لنکو کا ادا بیار منی دستان بچار وتی دستا منی پہلوگ سرا ایر کان او چاہے دو رند بی ایمان مبے ایماندار بے توما یا گوشت او منی خداوند او منی خدا عیسیٰ یا گوشت تو پمشکا ایمان آورت کے منن دیستت بلے بختاور ہمانت کے منن نگندن تو ایمان کارنت ای کتاب نبیسگ مقصد عیسیٰ یا وتی مریدانی دیما دگا بازی معجزہ و عجبتی نشانی پیش داشتگ کہ ای کتابہ نبیسگ نبودتگاں بلے ہمیں چک نبیسگ بودتگ تاں شما باور کنت کہ عیسیٰ مسیح ہیں او خدای چک تاں کہ ایمان بیارت او آئیے نام سرا نمیرانی زندے واہند بیوت